Bonjour à tous les distributeurs d'Ukraine et de Géorgie. Je m'appelle William Amzalag et je suis Génération Young. Добрый день всем дистрибьюторам с Украины и из Грузии. Меня зовут Вильям Амзалат, и я принадлежу поколению молодых. Je vais vous parler aujourd'hui des produits jeunesse, mais pour que vous compreniez bien, je voudrais passer un tout petit peu de temps sur quelques bases scientifiques. Сегодня я буду говорить с вами о продуктах Джонес, но прежде, для того, чтобы у нас были определенные научные основания, мы поговорим именно о них. Et la première chose dont je vous ai parlé, c'est pourquoi nous vieillissons tous de façon inexorable. И первая вещь, с которой я хотел бы начать, это старение. Почему все мы непреклонно стареем? Alors là, on croyait jusqu'à présent que le vieillissement, c'était simplement l'accumulation des années ou des anniversaires. До недавнего времени считалось, что старение – это такое своеобразное накопление дней рождений. Вот чем больше тебе лет, тем старше ты становишься. Mais ce n'est pas le cas. On a vu aujourd'hui de façon scientifique que le vieillissement, il est à l'intérieur du noyau cellulaire dans notre ADN. Но это не так. На сегодняшний день доказано, что процесс старения, он находится внутри нашей клетки, он внутри нашего ДНК. Tout se passe dans l'ADN. Все, абсолютно все в нашем ДНК. Et l'ADN, il est endommagé tous les jours. И, к сожалению, наша ДНК ежедневно подвергается агрессии. Des centaines de milliers de fois par jour. Сотни тысяч раз в день наша ДНК повреждается. Par l'environnement, par exemple. Например, окружающая среда. Par les infections. Инфекции. Les ultraviolets. Ультрафиолет. La mauvaise nutrition. Плохое питание. La pollution. Загрязнение. La pollution électromagnétique. Электромагнетические волны. Les métaux lourds. Тяжелые металлы. La cigarette. Курение, сигареты. Le stress. Стресс. Et le mode de vie sédentaire. И, конечно же, сидячий образ жизни. Mais aussi, il peut être endommagé de façon interne. И внутреннее повреждение. Il peut être endommagé par ce qu'on appelle l'oxydation. Такие, как, например, окисление. Il peut être endommagé par l'inflammation qui nous guette tous. Воспалительные процессы, которые просто у всех у нас. Il peut être endommagé par la glycation quand on mange trop de sucre et qu'on colle les protéines entre elles. Процесс гликирования, когда мы слишком много увлекаемся сахарами, и они склеивают между собой наши белки. Mais même si on peut en sortir de cet endommagement de l'ADN, on a une deuxième raison de vieillir. Но даже если мы уменьшаем максимально эти повреждения ДНК, эти негативные факторы. Et une des raisons de vieillir, c'est le raccourcissement des télomères. То есть другие процессы, которые влияют на наше старение, и один из основных этих процессов – это сокращение теломеров. Les télomères, ce sont ces bouts jaunes que vous voyez sur l'écran et qui protègent notre ADN et nos chromosomes. Теломеры – это вот эти вот желтые окончания, которые вы видите на экране, и они защищают, эти желтые окончания защищают концы наших хромосом. Le problème avec ces protections, c'est qu'à chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent. Проблема сокращения теломер заключается в том, что при каждом клеточном делении, они уменьшаются, они сокращаются. Et à chaque division, ils raccourcissent. Et au bout de 50 à 70 divisions, il n'y a plus de télomères du tout. И происходит 50-70 делений клеток, и этих теломер не остается совсем. Et quand il n'y a plus de télomères, quand il n'y a plus de protection, eh bien la cellule s'arrête de vivre, la cellule s'arrête de se diviser. Et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de cellules. И когда нет этой защиты, то клетка не делится, клетка прекращает жить, и поэтому у нас нет этих клеток. Et il y a une troisième raison de vieillir, c'est nos cellules souches. И есть третья причина старения – это наши стволовые клетки. Je suis sûr que vous savez ce que c'est que les cellules souches, c'est des cellules vierges qui ont des propriétés magiques. Я уверен, что вы все хорошо знаете, что такое стволовые клетки. Это девственные клетки, которые имеют невероятные
свойство. Elles ont la propriété magique de se transformer en cellules qu'on veut avoir, des cellules musculaires, des cellules nerveuses, etc. Просто волшебное, магические свойства, потому что эти стволовые клетки, они могут превращаться во все клетки нашего организма, и в нервные клетки, и в мышечные клетки. Et donc, ces cellules-là, comme toutes les autres cellules, elles ont de l'ADN et elles ont des télomères et elles vieillissent comme tout le monde. Но у этих стволовых клеток, так же, как и у всех клеток нашего организма, те же проблемы. У них есть ДНК, у них есть теломеры, и они так же, как все клетки организма, стареют. Donc, on a trois raisons de vieillir. L'ADN qui est endommagé, le raccourcissement des télomères et les poules, notre stock de stem cells qui raccourcit. То есть можно подытожить и сказать, что мы имеем три основных причины старения. Это повреждение ДНК, это сокращение теломер и уменьшение нашего запаса стволовых клеток. Alors maintenant que vous connaissez ces bases, on va revenir à jeunesse, génération Young. И теперь, когда вы знаете эти основные базы, мы вернемся к нашим продуктам, к Generation Young. Pourquoi à chaque fois que je me présente et que la plupart des leaders se présentent et Scott se présente, ils disent « Je suis génération Young ». Почему все мы, наши лидеры, когда представляются руководители компании Scott, мы часто говорим «Я поколение молодых», «Я Generation Young». Génération Young, c'est la philosophie de jeunesse. Это поколение молодых, Generation Young, это философия jeunesse. Génération Young, c'est une nouvelle vision de la vie. Это новое видение жизни. Une nouvelle vision du vieillissement qui est basée sur des évidences scientifiques solides. Это новое видение старения, которое основывается на очень сильных научных доказательствах. On pourrait parler des heures sur le plan scientifique de cette philosophie, mais on va faire simple. Можно было бы об этой философии говорить часами, но мы сделаем это просто. Alors, faire simple, ça veut dire quoi? On va parler de ce qu'on veut dans la vie, la plupart des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie? Просто потому что давайте поговорим о том, чего хотят большинство людей в жизни. La première chose qu'on veut tous, quoi qu'on dise, c'est que quel que soit notre âge, on veut rester et paraître jeune le plus longtemps possible. Первое, чего хотят абсолютно все люди, что бы они ни говорили, вне зависимости от нашего возраста, мы хотим как можно дольше выглядеть, казаться молодыми. Vous êtes d'accord parce que ça, tout le monde le veut, homme, femme, enfant, vieillard, jeune fille. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что этого хочет просто каждый человек. Мужчина, женщина, молодой человек, старший, глубокий старец. Mais il y a une deuxième chose qui est très importante. Но есть вторая вещь, очень важная. On veut rester, penser jeune le plus longtemps possible. Мы хотим думать молодо, думать как молодые, как можно дольше. Ça veut dire quoi ça? Что это значит? Ça veut dire que je ne veux pas oublier où j'ai mis mes clés de voiture. Да просто-напросто я не хочу забывать, куда я положил ключи от машины. Ça veut dire que je veux toujours me rappeler du nom de mes enfants et de mes petits-enfants. Я хочу помнить, как зовут всех моих детей, всех моих внуков. Ça veut dire que je veux me rappeler du nom de ma femme, autrement elle me tuera. Я хочу помнить, как зовут мою жену, иначе у меня будут проблемы. Autrement dit, j'ai pas envie d'avoir un état de démence ou ce qu'on appelle Alzheimer. Но я не хочу иметь старческие проблемы, такие как Альцгеймер или слабоумие. Et la troisième chose qui est très importante pour fermer la trilogie de ce qu'on veut dans la vie, И третья вещь, очень важная для того, чтобы эту трилогию закончить, того, чего хотят все люди в жизни, c'est qu'on veut aimer jeune le plus longtemps possible. то, что мы хотим любить как можно дольше. Alors aimer jeune, ça veut dire avoir des relations, mais avoir de communiquer avec les gens, de ressentir des choses et que les autres ressentent pour nous. Мы хотим любить как можно дольше, иметь отношения с людьми, общаться с людьми как можно дольше. Voilà, c'est ça, Génération Young. Вот это для меня поколение молодых, вот это для меня Generation Young. Une génération qui pense que la science, elle peut aller beaucoup plus loin que juste traiter des maladies ou sauver des vies. Это поколение, которое верит, что сегодня наука может
гораздо больше, чем просто лечить какие-то заболевания или спасать жизнь. Donc, à partir de là, à partir de cette philosophie, on a créé un concept, parce que une philosophie sans concept, sans action, c'est rien du tout. И именно базируясь на этой философии, мы создали такую концепцию, такой план действий, потому что философия без реального воплощения – это ничто. Et cette philosophie, ce concept, pardon, il s'appelle Yes, Use Enhancement System. И эта философия называется YES. Alors, ça veut dire quoi, Yes? Что значит YES? En pratique, ça veut dire aider l'ADN à se réparer. На практике это значит, что мы поможем нашей ДНК восстановиться. Pourquoi on doit aider l'ADN à se réparer? Зачем нам нужно помогать нашей ДНК? Vous savez que les cellules, ils se divisent tout le temps. Il y a des centaines de milliers de divisions toutes les minutes. Вы знаете, что наши клетки, они постоянно в процессе деления. Происходят сотни тысяч операций в минуту. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, l'ADN aussi se divise de la même façon. И каждый раз, когда клетка делится, также делится и ДНК, дуплицируется ДНК. Et alors, si par hasard l'ADN est endommagé, И если вдруг у нас уже есть повреждение ДНК, alors les codes que contient l'ADN, les gènes de l'ADN, certains codes vont disparaître. что это означает? Это означает, что в этой ДНК уже не хватает определенных кодов. Si ces codes disparaissent, on ne va pas pouvoir fabriquer les protéines qui correspondent à ces codes. Если не хватает этих кодов, это означает, что не будут должным образом работать белки. Alors si on a besoin de protéines très importantes, on ne va pas pouvoir les fabriquer. Не будут производиться просто-напросто протеины в вашем организме. Ce qui va entraîner un vieillissement prématuré ou des maladies chroniques. А это повлечет за собой либо преждевременные процессы старения, либо хронические заболевания. Mais heureusement, notre système est très bien fait. Но, к счастью, наша система очень хорошо продумана. On a un système de maintenance de l'ADN qui est très rapide et très efficace. У нас есть очень эффективная, очень быстрая система восстановления в нашем организме. Qui va immédiatement réparer l'ADN qui est endommagé. И эта система, она очень быстро восстанавливает поврежденную ДНК. Alors vous allez me dire, pourquoi on a besoin de jeunesse? И вы мне скажете, зачем тогда ЖНС? Ben, en fait, à partir de 40 ans, le service de maintenance, il n'est pas aussi rapide qu'avant. А по той причине, что после 40 лет эта система восстановления, эта служба спасения, да, назовем ее так, она уже не так быстра. C'est pour ça que jeunesse va aider le système de maintenance à être aussi rapide que ce qu'il était auparavant. И как раз ЖНС со своими продуктами будет помогать этой системе восстановления быть такой же быстрой, как и ранее. Alors à partir de là, on a créé une ligne en accord avec ces principes-là. И в согласии с этими принципами мы создали целую линию продуктов. Alors, on ne va pas voir tous les produits, on a sélectionné quelques-uns qu'on m'a demandé de sélectionner pour vous aujourd'hui, mais si vous voulez voir les autres, ils sont sur mon site YouTube, Jeunesse Longevity TV. Сегодня мы не будем говорить о всех продуктах нашей линейки, как вы уже поняли, мы выбрали только некоторые из них. Все остальные продукты вы можете увидеть на нашем сайте YouTube Longevity TV. Voilà, alors on va commencer par Finity. Начнем мы с продукта Finity. Finity, c'est au sujet des télomères. Finity – это как раз о теломерах. Je vous avais dit, moi, tout à l'heure, que les télomères ils raccourcissaient de façon inexorable dans toutes les cellules. Я вам говорил только что теломеры, они сокращаются просто неизбежным образом во всех наших клетках. Ça, c'est exact pour toutes les cellules, sauf pour deux. Этот процесс неизбежен для всех клеток, кроме двух. Pour les cellules qu'on appelle germinales, les cellules sexuelles. Для клеток, которые мы можем назвать сексуальные клетки. Les spermatozoïdes et l'ovule. Это сперматозоиды и яйцеклетки. Alors, dans ces deux cellules, de façon magique, в этих двух видах клеток просто каким-то магическим образом les télomères ne raccourcissent jamais. Теломеры никогда не сокращаются. Pourquoi? Почему? Eh bien, parce que la nature, elle veut protéger l'espèce humaine. Да потому что просто природа, мать, она защищает род человеческий. Elle veut être sûre que quand deux cellules germinales se rencontrent, elles ont les deux des télomères à fond plein pour avoir un bébé qui aura des télomères complètement pleins. Природа хочет быть уверена, что когда встречаются мужчина и женщина,
мужские и женские клетки, то получится ребенок, получится детеныш, у которого будут все шансы на жизнь. Alors, elle a inventé pour ça une enzyme, qui est une protéine, qu'on appelle la télomérase. И для этого природа придумала определенный энзим, Alors, который называется теломераз. et dans ces cellules-là, ce qui se passe, c'est que cette enzyme, à chaque fois que le télomère raccourcit, elle va chercher du ciment et des briques et elle le remonte tout de suite. И вот, как вы видите на картинке, этот энзим теломераз, как только этот теломер думает сокращаться, он сразу же достраивает, да, не приносит, что называется, можно сказать, цемент, приносит строительный материал и достраивает эти теломеры. La personne qui l'a trouvé, ça, Elizabeth Blackburn aux États-Unis, elle a eu le prix Nobel pour avoir trouvé ça. Человек, который открыл этот процесс миру, ее зовут Элизабет Блэкберн, она открыла теломераз, она получила за это Нобелевскую премию. Elle s'est posé une deuxième question d'ailleurs, elle s'est demandé pourquoi est-ce qu'on a de la télomérase dans les autres 60 000 milliards de cellules? И она задалась так вопросом, почему тогда теломераз, зачем он в других 60 триллионах миллиардов наших клеток? La réponse est oui. La télomérase, elle existe partout. И ответ был положительный, ответ да, теломераз существует повсюду. Mais croyez-moi ou non, elle dort, c'est-à-dire le gène de la télomérase est désactivé dans la plupart des cellules. Но хотите верьте, хотите нет, эта теломераза, она просто спит. То есть она не в активном состоянии во всех остальных клетках. Pourquoi? Почему? Pourquoi la télomérase dort-elle dans toutes nos cellules, sauf dans deux? Почему во всех наших клетках эта теломераза спит, а активна только в двух видах? Ça, il faut demander au bon Dieu, parce que nous, on n'a pas la réponse. Это, не знаю, вопрос к Богу, потому что ответ до сих пор не найден. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres espèces animales qui ont des télomérases qui marchent à temps plein dans toutes les cellules. Существуют другие виды, живые организмы на свете, у которых теломераза работает постоянно. Les méduses, les tortues, les homards. Черепахи, медузы, омары. Ils ont tous des télomérases qui marchent à temps plein. У них теломераза работает на полную мощность. Alors c'est peut-être parce qu'on a mangé la pomme d'Adam et d'Ève. On a fait le péché original. Мы все-таки согрешили когда-то и съели это яблоко Адама. Alors, le point, c'est qu'il a fallu trouver dans la nature, est-ce qu'il existe dans la nature des ingrédients qui pourraient activer la télomérase? И нашей задачей стояло найти в природе такие ингредиенты, которые бы активировали эту теломеразу. On a trouvé beaucoup, mais ils sont tous toxiques, sauf un. И нашли очень много этих ингредиентов, но большинство из них токсичны, кроме одного. Un qui s'appelle TA65. Одного ингредиента TA65. Alors TA65, ça veut dire télomérase activateur numéro 65. TA65, потому что как класс теломераза активатор 65. Et on l'a extrait d'une plante chinoise qu'on appelle l'astragale. Это экстракт из китайского растения астрагала. Et ce TA65, eh bien, on l'a dans le produit Finity. И этот ингредиент TA65 есть в нашем продукте Finity. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à utiliser Finity? И что происходит, когда мы начинаем принимать Finity? Alors, petit à petit, comme vous voyez dans l'image, eh bien, la longueur des télomères augmente. Alors, c'est pas tout des télomères. Постепенно, как вы видите на картинке, длина теломер увеличивается. Alors, elles augmentent progressivement dans chaque cellule. Donc, vous n'allez pas rajeunir du jour au lendemain comme ça, parce qu'on a 60 000 milliards de cellules qui sont endommagées. Постепенно, это не быстрый процесс, вы не помолодеете со дня на день, потому что у нас огромное количество клеток, у всех у них повреждения, но процесс омоложения идет. Combien il faut en prendre? Сколько нужно принимать? Minimum, on en prend 2 le matin. Минимум 2 утром et 2 le soir. И 2 вечером. Alors, on évite les enfants, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà des télomères qui sont archi longs. Этот продукт не нужен детям, они не испытывают в нем потребности, потому что у них довольно-таки длинные теломеры. Et aussi, les hommes et les femmes qui ont moins de 30 ans, ce n'est pas nécessaire parce qu'elles ont encore des télomères très longs. Этот продукт не необходим людям до 30 лет, потому что у них еще достаточно большой запас длины теломер. Voilà pour Finity. Это касается Finity.